ہسپتال میں قدم رکھتے ہوئے اس کے پیر کپا رہے تھے۔ اسے عجیب گھبراہٹ ہوتی تھی ہسپتال سے، مریضوں سے، وہاں کے ماحول سے، اس لیے جب بیمار بھی ہو جاتی تھی کبھی ہسپتال نہیں جاتی تھی، گھر پر ہی دوائیاں کھا کر گزارا کرتی تھی۔ تھوڑا آگے چلے ریان نے احمد کو دیکھ کر اس کے طرف تیز تیز قدم بڑھائے۔ احمد نے سب کے پریشان چہرے دیکھ اور تسلی دی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب وہ ہوش میں ہے اور آپ اندر جا سکتے ہیں۔ احمد نے روم کی طرف اشارہ کیا۔ حمیدہ ریان اس طرف بڑھ گئے۔ آبی کو لگ رہا تھا وہ پل اسرار پر چل رہی ہے، پر جانا تو تھا۔ اندر داخل ہوئی تو وحاج کا بایاں پاؤں پلاسٹر سے جگڑا ہوا تھا، ہاتھ میں پٹی بندھی تھی، سر پر ہلکا زخم کا نشان تھا، ڈرپ چل رہی تھی۔ پپو اس کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ وحاج اپنی نخاست زد آواز میں ان کو تسلی دے رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پپو، آپ پریشان مت ہوں، ڈیڈ کو تو نہیں بتایا؟ وحاج کو اس حالت میں بھی اپنے والد کی فکر تھی۔ اس کے پاس تھا ہی کیا بھلا اپنے والد کے سوا؟ وہ ان کی کل کائنات تھے، ان کے جینے کا سرمایہ تھے، اس کی متاع جان تھے۔ نہیں بیٹا، آبی نے بتانے سے منع کر دیا، اس نے کہا کہ تمہیں گھر لے جا کر ان کو آرام سے بتائیں گے، اگر ہسپتال کا سن لیا تو پریشان ہوں گے، ان کا بی پی ویسے ہی بڑھ جائے گا، تمہیں اپنی نظروں کے سامنے اپنے گھر میں دیکھیں گے تو ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ حمیدہ بیگم نے کہا تو وحاج کی نظر آبی کی طرف اٹھی۔ اتنی عقل مندی والی بات کی توقع نہیں تھی اسے اپنی بیوی سے، اس کی توقع تو وہ حمیدہ سے کر رہا تھا۔ کیا اسے واقعی ڈیڈ کی فکر ہے؟ وحاج سوچ میں پڑ گیا۔ آبی ریان کے پیچھے کھڑی اپنی ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، پھر وہ گنگنی میں چلا گیا، ڈرپ میں نشا تھا تاکہ وہ آرام کرے۔ حمیدہ اور ریان وحاج کے پاس رک گئے۔ آبی گھر واپس آ گئی شریال انصاری کے پاس۔ شریال انصاری نے وحاج کو نہ پا کر اس کے متعلق پوچھا۔ ماموں، انہیں ایک ضروری میٹنگ کے لیے اسلام آباد جانا پڑا، 2 دن میں واپس آ جائیں گے۔ آبی نے جھوٹ بولا۔ 3 دن بعد وحاج کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ پھر آرام سے شریال انصاری کو سب نے بتایا۔ وہ سن کر پریشان ہوئے اور اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہوئے۔ ڈیڈ، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، زندہ سلامت، تھوڑا سا فریکچر ہوا ہے، وحاج نے کہا۔ ریان وحاج کو سہارا دے کر اوپر کمرے میں لے گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سارے کام آبی کے گلے پڑ گئے۔ مجھے اپنے کام کرتے ہوئے موت آتی ہے، اس کے بھی سارے کام کرنے پڑیں گے، اے اللہ میں کہاں جاؤں؟ وہ سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وحاج کے ساتھ آبی بس وحاج کو گھورے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ امی، وحاج بھائی کو تو فل ٹائم نرس کی ضرورت ہے، یہ تو فی الحال پانی بھی خود سے نہیں پی سکتے۔ ریان نے کہا، ارے نرس کیوں، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی بھلا کوئی نرس رکھتا ہے؟ آبی سارا کام کر دے گی، وحاج کا۔ حمیدہ نے کہا تو آبی کا موڈ مزید خراب ہوا۔ مرتی کیا نہ کرتی، کرنا تو آبی کو ہی تھا۔ نور اور آبی دونوں کچن میں کھڑی ہوئی تھیں۔ نور وحاج کے لیے سوپ بنا رہی تھی اور آبی اسی انتظار میں تھی کہ سوپ تیار ہو تو وہ وحاج کو دے آئے۔ یہ لو سوپ، آپ اپنے ہاتھوں سے آرام سے وحاج کو پلاتی جاؤ۔ ارے میں کیوں پلاؤں، اس کے اپنے ہاتھ جو ہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح کی باتوں سے تو میاں بیوی کے بیچ محبت بڑھ جاتی ہے۔ شوہر کو بیوی کی قدر ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ بیوی اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہی موقع ہے وحاج کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کا۔ نور نے اسے سمجھایا، مجھے نہیں چاہیے اس کے دل میں جگہ۔ آبی نے کہا، آبی ہوش کے ناخن لو، اللہ تعالیٰ ماموں کی لمبی عمر دے، لیکن تم خود سوچو، اگر ماموں کو کچھ ہو گیا تو وحاج اگلے ہی دن تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے تم خود اچھی طرح جانتی ہو، کتنی مجبوری میں وحاج نے تم سے نکاح کیا ہے، سب تمہارے سامنے ہے، ابھی وقت ہے، اس کے دل میں جگہ بنا لو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، تیار ہو کر اس کا دل لبھاؤ، بچہ ہو گیا تو ہماری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، پھر کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ورنہ کوئی اور نہ کوئی لڑکی آ کر تمہارا گھر برباد کر دے گی۔ پر ماموں تو اگلی صبح ہی وحاج سے کہہ رہے تھے، کیا انہیں پوتا چاہیے جلدی، نور نے کہا۔ نور کی ساری باتیں ایک طرف، اس کی آخری بات پر آبی کا سارا دھیان چلا گیا۔ پوتا مطلب وحاج نے اس رات اس لیے آیا تھا کہ ماموں کو پوتا چاہیے۔
उफ कितना कमीना है ये शख्स, क्या इतनी ही औकात है मेरी उसकी नज़र में कि बस मैं दूसरों के मतलब के लिए इस्तेमाल होती रहूं। आबी के अंदर कुछ टूटा था। आबी सूप लेकर ऊपर कमरे में आ गई। वहाज को देखकर उसे नूर की बातें याद आई। सूप पी लें। आबी ने सूप उसके सामने बेड साइड पर रखते हुए कहा, कैसे पीऊं? रेहान को बुलाओ, मुझे उठाने में मेरी मदद करे। वहाज वाकई में उठ नहीं पा रहा था, उसे सहारे की ज़रूरत थी। रेहान तो घर पर नहीं है, देर से आता है, दोस्तों के साथ होता है। आबी ने कहा, तो क्या मैं उसके वापस आने तक भूखा बैठा रहूंगा? मुझे दवाइयाँ भी लेनी है। वहाज की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया था एक्सीडेंट की वजह से। उसे मोहताजी पसंद नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो मुकम्मल तौर पर आबी के रहम करम पर आ गया था। मेरी मदद करो उठाने में। पता नहीं किस दिल से उसने आबी से कहा। कैसे कैसे मदद करूं? आबी ने उस तवाना शख्स को देखा। वहाज ने अपना बायां हाथ आगे किया। आबी ने वो खींचा और उसे कमर से सहारा देकर तकिए के साथ टेक से उसे बिठाया। ऐसा करते हुए उसकी सांस फूल गई। तौबा, देखने में तो बहुत स्मार्ट लगता है। दो मन जितना तो हाथ है। आबी ने उसके वजन का जायजा लेते हुए कहा। इस दौरान वो वहाज के इतने करीब थी वो उसने नोट नहीं किया, पर वहाज आबी को खुद के इतने करीब पाकर अजीब एहसास में घिर गया। उसे उठाते वक्त आबी के बाल, जो कि आधे कैचर में जिगड़े हुए थे, उसकी एक शाने पर बिखर गए। वहाज ने इसके बालों को देखा। जुल्फ़े जान की भी लंबी है दास्तान, जुल्फ की मेरे दिल पर है परछाइयाँ, जुल्फ जैसे कि अमड़ती हुई हो घटा, जुल्फ जैसे हो कोई काली भला, जुल्फ जंजीर है फिर भी कितनी हसीन है, रेशम रेशम अम्बरीन अम्बरीन। वहाज के दिल से आवाज़ आई, जिस आवाज़ पर वो वहाँ ध्यान नहीं देना चाहता था। अब पिए सूप। उसने दूसरा तकिया वहाज की गोद में रखकर वहाँ ट्रे में सूप रख दिया। वो कहकर जाने लगी तो वहाज को गुस्सा आ गया। क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रही है? मुझे तंग। ये जानती है कि मैं उसका मोहताज हो गया हूँ, इसीलिए नखरे कर रही है। कैसे पीऊँ? उल्टे हाथ से मुझे पीना नहीं आता। वहाज ने कहा, तो मैं क्या करूँ? आबी ने सवालिया अंदाज में सर हिलाया। ऐसा करो, पप्पो को बुलाओ, वो मुझे पिला दें। अब मैं खुद नहीं पी सकता। उल्टे हाथ से वहाज ने जानबूझकर कहा। हाँ, अम्मी को बुलाऊं ताकि मेरी क्लास ले वो। आबी को तप चढ़ गई। आबी वहाज के सामने बैठकर चम्मच भर भर कर उसे सूप पिलाने लगी और साथ साथ वहाज की नज़रें उसे मुसलसल खुद पर महसूस हो रही थीं। वहाज ना चाहते हुए भी खुद को उससे देखने से बाज नहीं रख पा रहा था। क्या है, इतनी जल्दी जल्दी चम्मच भर भर कर मेरे मुंह में ठोस रही हो? ऐसा करो, दो डोंगा ही लगा दो मेरे मुंह के साथ, तो मैं एक सांस के साथ पी जाऊं। वहाज ने गुस्से से कहा, हाँ ये आइडिया अच्छा है। आबी ने कहकर डोंगा उठाया। तुम्हारी वजह से इस हाल में पहुंचा हूँ। ज़रूर तुमने बद्दुआ दी होगी मुझे उस रात वाली हरकत की वजह से, इसीलिए अगले सुबह मेरा ये हाल हो गया। वहाज ने कहा, जानती थी मैं, अब इसका इल्ज़ाम भी आप मुझ पर डाल देंगे। पहले दो कत्ल मैं कर चुकी हूँ, वकूल आपके। अब आप मुझसे दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो मेरी नहुसत कहीं आपको भी ना मार डाले। अभी दो डोंगा ट्रे में पटकती हुई वहां से चली गई। वहाज को मज़ीद गुस्सा आ गया उसकी इस हरकत पर। आबी को मजबूरन अपना बिस्तर वहाज के कमरे में लगाना पड़ा। वो सोफे पर सोती थी। वहाज का हाथ अब बिल्कुल ठीक था, बस पाँव की बैंडेज नहीं उतरी थी। वो एक हफ्ते बाद उतरनी थी। खाना अब अपने हाथों से खाता था, लेकिन वो इसलिए आबी के दीदार से महरूम हो गया था। आबी जब तक उसे खाना खिलाती वो उसके चेहरे में खो जाता। या कटक उसे देखता रहता, उसकी जुल्फों को देखता, उसकी आंखों को देखता, उसके चेहरे के नक्कूश में खो जाता। इस लम्हे में उसे अपनी ना अपना गरूर कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सामने एक हसीन लड़की होती थी जिसके साथ उसका जायज़ रिश्ता था। उसे देखने का पूरा हक रखता था और उसी हक से देखे जाता। आबी उसकी नज़रों से पजल होती। जब वो वहाज को खाना खिलाती थी तब उसे एहसास होता था कि वहाज उसे नज़रें इस पर गाड़े हुए है। उसी की बजाय उसे एक अलग सा एहसास होने लगा वहाज की नज़रों से। आज को अब इंतज़ार होता कि कब खाने का वक्त हो और कब आबी उसके करीब आए और वो उसे देखे। वो उसे देख देख कर अपनी आंखें ठंडी करता। जब इतनी हसीन लड़की सामने हो तो मर्द फिर मर्द होता है। अपनी अना अपनी नफरत ये सब एक तरफ रख कर उसे देखता है। लड़की भी जो जायज़ हो।
उधर आबी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो लाशऊरी तौर पर खुद पर ध्यान देने लगी थी, अपने बाल बनाती, अपना हेयर स्टाइल बनाती कि जो इसने के लंबे बालों पर खूब जचता। फिर वो हल्का सा मेकअप भी करने लगी, कातिल निगाहों पर काजल और आईलाइनर की लकीर लगाती तो वहाज इंसारी के दिल के तार छेड़ देती। रोज़ एक नया स्टाइली लिबास पहनती, वो ऐसे तैयार होती कि उसकी तैयारी में सादगी का अनासर छुपा हुआ होता, ज़्यादा ओवर नहीं होती। उससे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब क्यों कर रही है और किसके लिए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब वहाज के लिए कर रही है। अभी उसे अपने इतने करीब पाकर सोच में पड़ जाती। एक इतना हैंडसम शख्स जो कि उसका शौहर था उसे देखता था। वहाज की नज़रों में उस पर नफरत की बजाय कुछ और ही नज़र आता। वो पजल हो जाती। वो चुप चुप कर उसे देखती जब वो सो रहा होता या मोबाइल में मसरूफ़ होता या टीवी देख रहा होता। फिर उसे याद आता कि ये शादी किन हालात में हुई है। फिर उसके अंदर कुछ टूट जाता। एक रात वो सो रही थी, वहाज भी सोया हुआ था कि अचानक धड़ाम की आवाज़ आई। वहाज की नींद खराब हुई। उसने सामने पड़ा टेबल लैंप रोशन किया ये देखने के लिए कि क्या गिरने की आवाज़ थी। उसने देखा आप इस सोफे से नीचे गिरी हुई थी। आप भी वैसे तो बेड से भी कई बार गिर जाती थी, लेकिन आज वहाज के सामने वो शर्मिंदा हुई। शर्मिंदगी के मारे उसकी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप उठकर दोबारा सोफे पर सो गई। अगली रात जब भाभी सोफे पर सोने लगी तो वहाज ने पुकारा, सुनो तुम बैठ के इस तरफ सो सकती हो। वहाज ने कहा तो भाभी हैरान हुई। वो समझ गई कि कल रात गिरने की वजह से वो ऐसा कह रहा है। उसे डर लग रहा था बेड पर सोते हुए, लेकिन क्या करती, सोफे पर उसे नींद नहीं आ रही थी। पिछले 15 दिन से वो सोफे पर सो रही थी और वहाज की खिदमतें करने के लिए सवेरे जागना पड़ता था। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, आबी ने कहा। तुम फिर से गिर जाओगी और मेरी नींद खराब होगी, इसीलिए कह रहा हूँ ताकि मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो। वहाज ने बहाना बनाया, लेकिन पहली बार उसे देखते हुए आबी को ल... आबी का जब वो सोफे से गिरी थी, वो इसके लिए जागती थी, इसकी खिदमतें करती थी। वहाज को एहसास था। आबी थोड़ी देर सोचती रही, फिर बेड पर आकर लेट गई। लाइट कौन ऑफ करेगा, वहाज ने कहा। वो उठी और बत्ती बुझा गई। रात का अनजाने कौन सा पहर था, वहाज की आंख खुल गई। उसने टेबल लैंप रोशन किया। उसकी नज़र आप ही पर पड़ी। वो गहरी नींद सो रही थी। वहाज उसे देखता रहा। उसके अंदर से आवाज़ आई, वहाज इंसारी, क्या तुम इस मामूली सी लड़की पर आशिक हो रहे हो? संभालो खुद को, ये तुम्हारे लायक नहीं। नहीं नहीं, मैं इस पर आशिक नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। फिर वहाज ने टेबल लैंप ऑफ कर दी। एक माँ और 1 माह तक वहाज जो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था, उसके पाँव की बैंडेज भी उतर गई। आज वो ऑफिस जाने को तैयार था। बहुत खुशी हुई हुई थी सेहतयाब देखकर। बहुत खुशी है हुई तुम्हें सेहतयाब देखकर, शरियाल अंसारी ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। सब नाश्ता कर रहे थे। मेरी प्यारी बहू ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, शरियाल अंसारी ने आबिश की तरफ देखते हुए कहा। वहाज ने एक नज़र आबी पर डाली, फिर बोला, आपकी प्यारी बहनों की मजबूर मजबूरी, पूरा महीना मेरी वजह से सवेरे जागना पड़ा। वहाज ने तंज किया या तारीफ आबी समझी नहीं। इसकी यही सजा है, ये जो घोड़े गधे बेच कर सोती है ना, रेयान ने कहा। तुम चुप करो ईवल डेवल, आबी ने रेयान को आंखें दिखाई। रात हुई हुई तो आबी अपना हुलाफ उठाकर वहाज के कमरे से जाने लगी। कहाँ जा रही हो, वहाज ने पूछा। अपने कमरे में, वहाज ने उसने जवाब दिया। क्यों, वहाज ने पूछा। अब आप ठीक हो गए हैं, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं, वो जताने वाले अंदाज में कहकर चली गई। वो क्या गई, वहाज इंसारी का कमरा ही वीरान कर गई। वहाज सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखों के सामने बस आबी का चेहरा आ रहा था। वो बार बार पहलू बदलता, लेकिन नींद की बस्ती कोसों दूर थी। उसी कोशिश में रात का 1 बज गया। भला आखिर वो उठा। उसे कदम कदम खुद ब खुद आबी के कमरे की जानिब बढ़ने लगे। इधर आबी सोने की कोशिश में हलकान हो गई। कमरे में अंधेरा की ये कितनी देर से पड़ी थी, मगर ये एहसास कि वहाज ने उसे रोका नहीं, उसे सोने नहीं दे रहा था। अंधेरे कमरे में अब उसके आंसू उसका तकिया नम कर रहे थे। मेरी कोई ऐसी बात नहीं, मेरी ज़ात की कोई अहमियत नहीं, मैं सिर्फ ज़रूरत के लिए हूँ। मैं मजबूरी तो हो सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं। वो सोच रही थी। आंखें नींद से बोझल थी, मगर दिमाग सोने को तैयार नहीं था। कौन
ہوں میں، وہ لڑکی جسے اپنوں نے نہیں رکھا اسے پرائے کیا رکھیں گے، ہر جگہ سے نکال دیا گیا مجھے، پھر بھی ستیلے رشتوں نے بھرم رکھا، امی، نور، زمل، ریان انہوں نے اپنایا، مگر وہاج کیوں ایسا کیا میرے ساتھ، کیوں مجھ سے نکاح کیا، جب میری ذات میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں تمہیں، کیوں مجھے دیکھتے رہتے تھے جب میں پسند ہی نہ تھی، کیوں مجھے احساس دلایا اپنی نظروں کا، کیوں میرے دل کو ورغایا، اور آپ کمرہ چھوڑ کر آئی تو روکا تک نہیں، ایک آواز نہیں دی، میں تو اس امید پر تھی کہ تم میرا ہاتھ تھام لوگے، مجھے نہیں جانے نہیں دو گے، مجھے روک لوگے، میں کیوں اس سے انسان کے لیے رو رہی ہوں جس سے میری پرواہ ہی نہیں، جو سکون سے سو رہا ہے میری نیندیں حرام کر کے۔ آبی نے آنسو صاف کیے، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا اور پھر دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی۔ آبی نے ٹیبل لیمپ جلا کر دیکھا، سامنے وہاج تھا، وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ آبی بھی بیٹھ گئی جو کمفرٹ میں گھسی ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ آبی کی بات مکمل نہیں ہوئی، وہاج نے اسے اپنے ہرس میں لیا۔ آبی کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مان دوڑنے لگا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پہلے جو آیا تھا تو نفرت سے بھرا ہوا تھا اس کا لہجہ، آبی نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا اس دن، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، آبی نے بمشکل لفظ ادا کیے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم سے دور نہیں رہ سکتا، وہاج نے جذبات کی روح میں بہتے ہوئے کہا۔ آبی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اسے محبت دکھائی دی۔ آئی لو یو آبی، وہاج نے اپنا ہاتھ اس کے گرد مضبوط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ آپ جائیں، وہ پھر بولی، شاید ابھی تک ناراض تھی۔ وہاج نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا، اور آبی کب چاہتی تھی کہ وہ جائے، وہ تو اس کی منتظر تھی، اس کی قربت اسے سکون دے رہی تھی۔ کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ یہ شخص خود چل کر میرے پاس آیا ہے، آبی نے دل میں کہا۔ اسے یقین کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ وہاج انصاری اس سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ آبی نے مزید کچھ بھی نہیں کہا، پورے دل سے اسے اپنا آپ اس نے وہاج کو سونپ دیا۔ صبح وہاج آفس کے لیے اٹھا، آبی سو رہی تھی۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اسے آرام سے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ آبی کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہاج وہاں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے کمرے میں آ گئی، جہاں پر وہ تیار آئینے کے سامنے کھڑا پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ مجھے دیر ہو گئی جاگنے میں، آبی نے دل میں خود کو کوسا۔ وہ وہاج کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی کہ شاید وہ کچھ بولے۔ وہاج نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی کلائی میں اپنی گھڑی پہننے لگا، مگر بولا کچھ نہیں، چپ چاپ اپنے کمرے سے نکل گیا۔ آبی دیکھتی رہ گئی۔ شب بھر اس پر مہربان ہونے والا اب اس سے بات تو دور کی بات اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا سا تھا، اس کی آنکھ بھر آئی۔ وہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہاج اسے دیکھ کر محبت کے دو بول ضرور بولے گا، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ پہلے کی طرح مغرور اور اکڑ ہو گیا تھا۔ آبی سمجھ گئی کہ وہ بس وقتی طلب اور ضرورت کے تحت اس کے پاس آیا تھا۔ اب اس کے آنسو رواں تھے۔ وہاج آفس آیا تو کھوئے کھوئے سا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں تھا۔ نظروں کے سامنے بار بار آبی کا چہرہ آ رہا تھا۔ احمد نے نوٹ کیا تو پوچھا، کن خیالوں میں کھوئے ہوا ہے ابھی تک؟ لگتا ہے تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ احمد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس صبح تمہاری بھابھی سے کوئی بات کیے بغیر ہی آفس چلا آیا، اب دل کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہاج نے صاف صاف کہا، اس کا مطلب ہے کہ جناب کو بھابھی سے محبت ہو گئی ہے۔ احمد نے کہا، محبت کا تو پتہ نہیں، میں محبت کے جھمیلوں میں پڑنے والا انسان نہیں ہوں، میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں۔ وہاج نے کہا، مگر پھر بھی تم بھابھی کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہ محبت ہی ہے۔ احمد نے کہا، تم ایسا کرو، گھر جا کر ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، ان کا خیال رکھو، انہیں اپنی محبت کا احساس دلاؤ۔ احمد کسی ماں کی طرح نصیحتیں کرنے لگا، میں زن مرید نہیں بننا چاہتا، اور اس طرح سے عورت ذات سر چڑھ جاتی ہے، میں کسی کی غلامی نہیں دے سکتا، میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا۔ وہاج انصاری کی شخصیت کا ایک روب ہے، اگر زن مرید بن گیا تو میری کوئی پرسنالٹی ہی نہیں رہے گی، پھر وہاج انصاری نہیں رہے گا۔ غرور میں ڈوبا ہوا وہ آج بول رہا تھا، لیکن بیوی کو محبت دینے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ احمد نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، باقی بیوی میری ہے اور میری ہی رہے گی، میں زن مرید بنوں یا نہیں وہ کہیں نہیں جائے گی، اس کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ رہنے کے علاوہ، مجھے کوئی خوف نہیں ہے اس کے جانے کا، بس بچہ
ہو جائے جلدی تو ڈیڈ خوش ہوں، اور بچہ ہو گیا تو آبی مزید میری محبت میں ڈوب جائے گی۔ وہاج نے کہا، لیکن بیوی کو محبت دینی پڑے گی، بھلے بھابھی کے پاس تیرے ساتھ رہنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو انہیں محبت دے ہی نہ، بھابھی تمہاری محبت کی حقدار ہے۔ احمد سمجھا گیا کہ بلاج کے کیا ارادے ہیں، وہ اس سے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہاج چاہتا ہے کہ بیوی اس کی غلام بن کر رہے اور وہ اپنے غرور میں ڈوب کر محبت نہ دے۔ وہ میری بیوی ہے اور میں نے اس کا دل فتح کر لیا ہے، اب میں مطمئن ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ وہاج نے کہا، اور اگر اس نے تجھے چھوڑ دیا تو؟ وہاج نے پوچھا، ایسا نہیں ہوگا، اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہاج نے چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے غرور سے کہا، اور اگر ایسا ہو گیا تو؟ احمد نے اسے ڈرانا چاہا، تو منحوس باتیں کیوں کیے جا رہا ہے؟ وہ میری محبت میں ڈوب چکی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے، اسی لیے میں مطمئن ہو گیا ہوں، مجھے اسے کھونے کا خوف نہیں۔ وہاج نے پین اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ احمد چپ ہو گیا، لیکن وہاج سوچ میں پڑ گیا۔ آبی سارا دن اس انتظار میں تھی کہ وہاج کی کال آئے گی یا کوئی پیغام، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک دن اس نے وہاج کے بغیر کیسے گزارا یہ وہی جانتی تھی۔ کیا ایسی ہوتی ہیں بیویاں، اتنے جلدی شوہروں کے محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، اس طرح سے پاگل ہو جاتی ہیں جس طرح سے میں پاگل ہو گئی ہوں؟ کیا نکاح میں اتنی طاقت ہے؟ ایک دن میرا نہیں گزر رہا اس کے بغیر۔ آبی خود سے باتیں کر رہی تھی کہ وہاج نے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اپنا حلیہ درست کیا۔ وہاج اندر لانج میں آیا اور حسب عادت صوفے پر بیٹھ گیا۔ نور نے اسے دیکھا تو اس کے لیے چائے بنائی۔ گھر آتے ہی پہلی صدا وہ چائے کے لیے لگاتا تھا۔ آبی کہاں ہے؟ نور نے اسے چائے دی تو اس نے پوچھا۔ وہ شاید اوپر اپنے کمرے میں، نور نے کہا، پھر دیکھا تو وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اس نے سلام کیا وہاج کو۔ وہاج نے جواب دیا، پھر بولا، میرے لیے چائے بنانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، میں گھر آؤں تو میری چائے پہلے سے تیار ہونی چاہیے۔ نور کب تک چائے بنائے گی؟ اصولاً تو تمہیں یہ چائے دینی چاہیے تھی مجھے، وہاج نے کہا تو آبی کا دل کٹ سا گیا۔ نور کچن میں جا چکی تھی، وہاج آرام سے چائے پینے لگا، آبی وہاں بیٹھ گئی اس کے ساتھ۔ چائے پینے کے بعد وہ سونے چلا گیا۔ آفس کی تھکن اتارنے کے لیے تھوڑا سا سو جاتا تھا، واپس آ کر 15-20 منٹ تک سویا رہتا، پھر جاگ جاتا۔ اس وقت نیچے لانج میں رونق ہوتی، زحمل کا ٹی وی دیکھنا اونچی آواز میں، حمیدہ بھی اس کے ساتھ ڈرامے دیکھتی دیر تک، جب تک آخری ڈرامہ رات 11 بجے تک ختم ہوتا۔ رات 7 سے دونوں ماں بیٹی ساری رات دونوں ماں بیٹی کے ڈرامے شروع ہوتے تو 11 تک چلتے رہتے۔ ریان وہاں موبائل میں لگا رہتا، نور کچن میں اور لانج میں بھی جھانکتی ڈرامہ دیکھنے کے لیے۔ شہریار انصاری کے دوست آ جاتے اس وقت۔ وہ ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں لگاتے، ان کے دوست دیر تک بیٹھے رہتے تھے، بیچ میں کھانا لگ جاتا اور سب مل جل کر کھاتے، پھر اپنے ڈراموں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ دوبارہ دن کو سب اپنے کمروں میں گھسے ہوئے ہوتے، 6 بجے باہر نکلتے اور رونق لگ جاتی، چائے، کھانا، ٹی وی، باتیں، یہ وقت سب کے لانچ میں بیٹھنے کا ہوتا۔ آبی اداسی سے بیٹھی ہوئی تھی، سب کے بیچ بہجا وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان وہاج پر تھا۔ کاش میں چائے بنا لیتی، صحیح کہہ رہے ہیں وہ، یہ میرا کام تھا، میری ذمہ داری تھی، نور کی نہیں۔ آبی خود کو دل میں کوسے جا رہی تھی، لیکن اسے ایک عجیب سی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہاج نے اسے ذمہ داری سونپی ہے، وہ اس کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہے، یعنی اسے بیوی کا درجہ دے رہا ہے۔ صحیح سے وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی کہ وہاج سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ وہ رف سے حلیے میں تھا، چہرے پر نیند کے آثار تھے۔ کھانا تیار ہو گیا تھا، لیکن وہاج کو تو ہر 2 گھنٹے بعد چائے چاہیے ہوتی تھی۔ اس نے آتے جو آبی کو چائے کا اشارہ کیا۔ آبی خوشی سے کھڑی ہوئی اور کچن میں اس کے لیے چائے بنانے آئی۔ چائے بناتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو، نور نے پوچھا۔ نور نے کہا تو وہ چونکی اور اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ وہاج کے لیے چائے بنا رہی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد میں ہی انہیں چائے پیش کیا کروں۔ آبی نے خوشی سے بتایا، صرف چائے ہی مت بناؤ، اس کے لیے تھوڑا سا اپنا حلیہ بھی بنا لو، نور نے کہا۔ کیوں، صحیح تو ہے میرا حلیہ، آبی نے کہا۔ یہ حلیہ وہاج کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے بہن، تم
तुमने नाज़िश को नहीं देखा था, साड़ी पहनने रहती थी वो हर वक्त टिप टॉप। साड़ी से उनकी शख्सियत में एक ग्रेस था। अगर उसी तरह का हुलिया अपनाए रखा तो वहाज दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा। वहाज का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तुम्हें बता रही हूँ, नूर ने कहा। हाय अल्लाह, आप ही डराओ तो नहीं, क्यों मनहूस बातें कर रही हो? दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी का सुनकर आबी का दिल जैसे दहल गया था। वह आज मेरा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो किसी और को देखे या कोई और उसे देखे। आबी ने दिल में कहा। मैं डरा नहीं रही, वार्न कर रही हूँ, नूर ने कहा। आबी चाय बनाकर वहाज के पास आई। वहाज ने चुपचाप चाय उसके हाथ से ले ली मगर बोला कुछ नहीं। अभी करें अगर आबी करें अगर और कुछ नहीं तो वो शुक्रिया ज़रूर कहेगा। मगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसे मायूसी हुई। फिर जब तक वहाज वहाँ बैठा रहा, आबी से बिल्कुल लातल्लुक़ होकर बैठा रहा। 11 बजे टीवी बंद हो गया, सब सोने चले गए। वहाज भी अपने कमरे में चला गया। आबी उदास हो गई। वो इसी कश्मकश में थी कि कहाँ सोए। जहाज ने तो उसे लिफ्ट ही नहीं कराई थी सारा दिन आज। अब इस हाल में वो इसके कमरे में कैसे जाती? काफ़ी देर सोचने के बाद वो ऊपर आई और दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। वहाज उसके इंतज़ार में था। 11:30 बज रहे थे, फिर पौने 12 बज गए। अब वहाज को गुस्सा आने लगा। उसका अफशार खून बंद हो रहा था। फिर 12 बज गए। समझती क्या है वो खुद को कि मैं इसकी मिन्नतें करूं कि कमरे में आए? कल मैं उसके पास गया था, आज उसे आना चाहिए था। अब रोज़ रोज़ तो मैं उसकी मिन्नत नहीं करने वाला। इधर आबी उदास बैठी हुई थी। 12 बज गए थे मगर उन्होंने बुलाया ही नहीं। शायद अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। लगता है उनका दिल भर गया मुझसे। आपी को रोना आ रहा था। वो सोच ही रही थी कि उसके मोबाइल की मैसेज टून बजी। आज का पैगाम था। आपी का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। पैगाम खोलने से पहले, क्या अब मुझे तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी? तो मैं कमरे में बुलाने के लिए पैगाम पढ़कर आबी जैसे उछल पड़ी। वो कमरे में आई जहाँ वहाज गुस्से से चक्कर काट रहा था। कैसी बीवी हो तुम? तुम्हारा शौहर पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार में है। नाजिश मेरे आने से पहले कमरे में मौजूद होती थी, हर वक्त मेरे आगे पीछे नाजिश मेरे आने से पहले कमरे में मौजूद होती थी, हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरा करती थी। मैंने उसके साथ सिर्फ 1 माह गुजारा। वो एक बेहतरीन बीवी थी। इस 1 माह में समझो उसने मेरी गुलामी दी थी। वहाज ने गुस्से से मगर दबी दबी आवाज़ में शहादत की उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। आबी का दिल तो डूब कर रह गया। उसे लगा वो गश खा कर गिर पड़ेगी। गुस्सा तो पहले भी वहाज उस पर करता था, लेकिन तब आबी को उससे मोहब्बत नहीं थी, इसीलिए उसे वहाज के गुस्से से फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर आज उसे फ़र्क पड़ रहा था। वो उससे मोहब्बत की तवक्को कर रही थी, ना कि गुस्से की। वो उसे देखती रह गई मगर बोली कुछ नहीं। अब ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? आज के बाद मेरे आने से पहले तुम मेरे कमरे में मौजूद होनी चाहिए, वहाज ने कहा। तो उसने साबत में सर हिलाया आराम से। फिर थोड़ी देर तक उसका चेहरा देखने के बाद वहाज का सारा गुस्सा हवा हो गया। वो आगे बढ़ा और उसे हर्ष में लिया। आई एम सॉरी। वहाज ने उसके कान में सरगोशी की। उसको एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया है। इट्स ओके, आबी ने आराम से कहा। मुझे इंतज़ार पसंद नहीं, इसीलिए गुस्सा आ गया था। वहाज ने उसका हाथ थाम कर उसे बिठाया। मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अभी एकदम से गुलाम बन गई। मोहब्बत इंसान से गुलामी ही तो करवाती है। लेकिन फिर भी वो खुश थी। वहाज उसके इंतज़ार में था, यानी वो बीवी के तौर पर उसे कबूल कर चुका था दिल से। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, वहाज ने उसके बालों में उंगली फेरते हुए कहा। आबी शर्मा गई। मुझे खूबसूरत आंखों वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं, वहाज ने कहा। तो आबी को झटका लगा। लड़कियां? क्या मतलब? क्या दूसरी लड़कियां भी हैं इनकी ज़िंदगी में? आबी को वसवसे आया। क्या सोच रही हो? वहाज ने कहा। कुछ नहीं, वो लड़कियां। आबी के मुंह से बेख्तियार निकला। मैं तुम्हारी आंखों की तारीफ की, बजाय उसके कि तुम खुश हो। तुम्हारा सारा ध्यान लड़कियों पर चला गया, वहाज ने मुस्कुरा कर कहा। वैसे बहुत शक्की मिजाज होती हो तुम बीवियां, वहाज ने कहा। आबी कुछ नहीं बोली। ये जो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती थी, उसको कलफ लग गया है क्या? वहाज ने उसे देखते हुए कहा। वो फिर से उसके नकुश में खो रहा था। जब वो उसके इतने करीब होती तो उसका गरूर, उसकी अना सब पेश मनाजर में चला जाता। वहाज समझ गया था कि अभी उसकी मोहब्बत में सब पाँव डूब गई है। उसका चुप रहना, उसके बुलाने पर फौरन आना, उसकी खिदमत करना, ये सब बातें वहाज इंसारी के गरूर में मज़ीद इजाफा कर रही थी। कल जिस लड़की ने उसे बुरे तरीके से धुतकारा था, उसकी नज़रों को गलीस नज़र कहा
था क्या कुछ नहीं कहा था आबी ने उसे। आज वही लड़की उसकी गुलाम बन गई थी, उसकी मोहब्बत में पागल होती जा रही थी। वह आज उसका पागलपन महसूस कर रहा था और वो अंदर से बहुत खुश था कि उसने आबी का दिल फतह कर लिया। उसकी अना को तस्कीन मिली, एक माह यूं ही गुजर गया। आबी ने महसूस किया वह आज रात को मेहरबान तो दिन को अनजान। आबी चाहती थी कि वो इसके साथ घूमे फिरे, उसे पार्टियों में ले जाए, मगर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो मायूस हो गई। ऐसा तो उसे सारा मामला समझ आने लगा। वह आज की ज़िंदगी में उसकी नज़र में उसकी क्या हैसियत थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी इस एक माह में। क्या मेरी ज़ात इतनी हकीर है? मैंने क्यों खुद को इस शख्स के सामने पेश किया? कैसे मैं धोखा खा गई? आबिश अंसारी इतनी बेवकूफ़ और कम अकल तो नहीं थी कभी भी। फिर कैसे इसकी मीठी बातों में आ गई मैं। अपनी ज़ात को खुद ही हकीर बना दिया मैंने, उसके सामने बिच्छी चली गई। अब मैं मज़ीद खुद को बेमौल नहीं करूँगी उसके सामने। आबी आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और अपने आप से बातें करती जा रही थी। शाम को वह घर आया तो आबी जानबूझकर घर से बाहर शॉपिंग पर चली गई। आबी कहाँ है? नूर ने जब वहाज को चाय पेश की तो उसने पूछा। वो शॉपिंग करने गई है, नूर ने बताया। किसके साथ? वहाज ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। अकेली गई है, ड्राइवर के साथ, नूर ने बताया। वहाज चुपचाप चाय पीता रहा। आज वो सोया नहीं था। वापस आकर लॉन्ज में ही बैठा रहा, आबी का इंतजार करने लगा। रात 9 बजे वो वापस आई। वहाज को देखे बगैर ही अपने नीचे वाले पुराने कमरे में घुस गई। वहाज को हैरत हुई, वो आबी जो उसके आने से पहले खड़ी होती थी उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, आज उसे देखे बगैर ही कमरे में चली गई, वो भी अपने पुराने वाली कमरे में जो कि नीचे वाले पोर्शन में था। वहाज थोड़ा परेशान हुआ। अपना निचला होंठ दांतों से काटते हुए वो किसी गहरी सोच में चला गया। फिर भी थोड़ी देर उसने इंतजार किया कि वो बाहर आएगी, लेकिन ये थोड़ी देर बहुत देर में बदल गई। वो खाने की मेज़ पर भी नहीं आई। अब वहाज समझ गया कि कोई गड़बड़ है। हस्बे आदत उसे गुस्सा आने लगा। वो खुद उसके पास नहीं जाना चाहता था, वो उसे लिफ्ट नहीं करवाना चाहता था। उसके ख्याल में अगर उसने ऐसा किया तो वो सर चढ़ जाएगी। वहाज अपने कमरे में ऊपर चला आया। वो आबी का इंतजार करने लगा। रात के 11 बज चुके थे लेकिन आबी नहीं आई। अब उसका ज़ब्त ख़त्म हो चुका, उसका अफशार खून फिर से बुलंद होने लगा। अब वो गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो उसे अहमद की बातें याद आने लगीं। ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो मुझसे मोहब्बत करती है। आबी मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। वहाज खुद से बोले जा रहा था। आबी बेड पर चुप लेटी हुई छत को घूर रही थी। नहीं जाऊंगी मैं, आज बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी उसके पास। समझता क्या है वो खुद को? इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि वो मुझे सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करे। जीती जागती इंसान हूँ मैं, मेरे भी कुछ जज्बात हैं। बीवी का सिर्फ जिस्म नहीं होता है, उस जिस्म के अंदर इसकी रूह भी होती है। उस रूह की तस्कीन के लिए आसिफ सच्ची मोहब्बत चाहिए होती उसे सच्ची मोहब्बत चाहिए होती है। जिस्म ने तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बाकी सिर्फ इंसान की रूह रह जाती है। जो इंसान मेरी रूह को तस्कीन नहीं दे सकता, मुझे भी उसे अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। उसे एहसास होना चाहिए कि उस उसने मुझे कितना हकीर बना दिया है। मैं मज़ीद खुद को बेमौल नहीं कर सकती। वहां एक झटके से कमरे से बाहर निकला। नीचे लॉन्ज में हवा का आलम था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ आबी के कमरे के पास आया। देखा तो दरवाज़ा लॉक था। उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। आबी, दरवाज़ा खोलो, वहाज ने आहिस्ता से कहा। वो चाहता था कि घर वालों को आवाज़ ना जाए। रात के 12 बज रहे थे। शरियाल, अंसारी, अमीदा और नूर नींद की आगोश में चले गए थे। जमल लिहाज के नीचे घुसी हुई नेट चला रही थी मोबाइल में। बाजिया सो रही थी लेकिन जाग रही थी। रियान अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठा था, कोई मूवी देख रहा था। आबी नहीं उठी। आबी, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वहाज ने कहा। आबी एक झटके से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, आबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? आज वहाज अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया। उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोला। उसी की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उनको मजीद गुस्सा मजीद सुर्ख बनाकर उसने अभी आबी को हरासा करना चाहा। मुझे बहुत पहले ही आपके साथ इस रूप में बात करनी चाहिए थी। जो मोहब्बत में
میں نے آپ کو دی، آپ اس کے حقدار نہیں تھے، آپ اتنی محبت ڈیوز نہیں کرتے تھے۔ آبی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، وہ بھی سرخ آنکھوں سے وحاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی جا رہی تھی۔ تم شاید اپنی اوقات بھول رہی ہو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں تمہاری اوقات دوبارہ سے یاد دلاؤں۔ وحاج نے کہا، آپ کیا یاد دلائیں گے مجھے میری اوقات؟ میں خود اپنی اوقات کو یاد دلاتی ہوں کہ آپ کی نظر میں میری کیا اوقات ہے۔ میری یہی اوقات ہے، کیا آپ صرف ضرورت کے وقت ہی مجھے یاد کرتے ہیں؟ اور اسی بات سے میں دھوکہ کھا گئی تھی، مگر اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا وقت اور اپنی محبت غلط جگہ غلط انسان کے اوپر ضائع کر دی۔ آبی نے کہا۔ وحاج کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اوپر وہ اپنے کمرے میں لے آیا۔ آبی مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تقریباً گھسیٹتا ہوا اسے اپنے اس کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ آئندہ اگر مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو نتائج کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ وحاج نے شہادت کی انگلی وارننگ کے انداز میں اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ آبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آبی پھر سے اپنے کمرے سے باہر جانے لگی تو وحاج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ میں نے تمہیں فرش سے عرش تک پہنچا دیا، تم ہی وہ مقام دیا جس کے لیے لڑکیاں آج بھی ترس رہی ہیں۔ تمہارے پاس رہنے کے لیے جگہ تک نہیں تھی، میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اپنی بیوی بنایا، اس گھر کی مالکن بنایا۔ تم اتنی ناشکری ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وحاج نے کہا، اس گھر میں جگہ مجھے آپ نے نہیں ماموں نے دی ہے۔ آپ کا بس چلتا تو کب کا مجھے نکال چکے ہوتے، اور کس بات پر شکر ادا کروں میں ایسا شوہر ملنے پر جس نے میری ذات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، جسے صرف میری خوبصورتی سے غرض ہے۔ نہیں چاہیے مجھے آپ، اور نہیں چاہیے مجھے یہ گھر۔ آبی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولی، کہاں جا رہی ہو؟ سے وہ آبی وحاج نے پھر اسے بازو سے کھینچا جب وہ جانے لگی۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، نہیں رہنا مجھے اس گھر میں، اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں میں، نہیں ہے مجھے ضرورت ان سب عیاشیوں کی۔ آبی نے چیختے ہوئے کہا، اچھا کہاں جاؤ گی؟ یہ بتا دو، کوئی ٹھکانہ ہے صحیح تمہارے پاس؟ وحاج نے پوچھا۔ ٹھکانہ خدا دے ہی دے گا مجھے، آبی نے یقین سے کہا۔ وحاج اس کے یقین سے ڈر گیا۔ آبی واپس دوسرے کمرے میں آ گئی، اوپر والے پورشن کے جس میں وہ پہلے سوتی تھی۔ شادی کے بعد وحاج دیکھتا رہ گیا، رات کو نہ وحاج کو نیند آئی نہ آبی کو۔ فجر کی اذان بلند ہوئی تو دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اتوار تھا، وحاج کو آفس نہیں جانا تھا، وہ دیر سے اٹھا۔ اسے رات والا جھگڑا یاد آیا، پھر احمد کی نصیحتیں، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے قدم خود بخود آبی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے، لیکن وہ دروازے تک آ کر رک گیا۔ دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ بلند کیا، پھر کچھ سوچ کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ایک طرف انا تھی تو دوسری طرف محبت۔ وحاج انصاری کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وحاج انصاری نے اپنی انا کو رکھ لیا اور نیچے آ گیا۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا تو اتوار کی وجہ سے سارا دن گھر پر ہی رہا۔ وہ ویسے بھی خود کو ہوم برڈ کہتا تھا۔ چھٹی کے دن وہ زیادہ تر گھر پر ہی گزارتا تھا۔ دوپہر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک آبش کمرے سے باہر نہیں نکلی تو اس کو فکر ہونے لگی، کہیں کچھ کھا تو نہیں لیا اس نے، نیند کی گولی وغیرہ۔ وحاج نے دل میں سوچا، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر اپنی انا کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ اوپر گیا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے نہیں کھولا۔ پھر وہ نیچے آیا اور اس نے نور سے کہا، آبش مجھ سے ناراض ہے، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی، تم پلیز ذرا چیک کرو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ وحاج نے بے بسی سے کہا، توبہ ہے، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، میں اتنا اسے سمجھاتی ہوں مگر اس کی عقل میں کوئی بات نہیں جاتی ہے، نور نے کہا اور آبش کے کمرے تک آئی۔ نور کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نور نے پوچھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وحاج نے اسے بھیجا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے سر بوجھل ہو رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آبش نے کہا، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، نور نے کہہ کر نیچے آئی۔ نیچے وحاج پریشانی سے کھڑا تھا، کہہ رہی ہے طبیعت صحیح نہیں ہے، سر بوجھل ہو رہا ہے، میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارے کہنے پر آئی ہوں، ورنہ وہ دروازہ ہی نہیں کھولتی، ضدی ہے، میں اسے جانتی ہوں، نور نے کہا۔ تم اسے کھانا دے آؤ، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، وحاج نے کہا۔
हाँ इसीलिए आई हूँ, नूर ने कहा। फिर दोनों ने देखा अभी सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी। वो नीचे अपने पुराने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अभी तुमने सुबह की चाय भी नहीं पी, चाय के बगैर तो तुम्हारी सुबह ही नहीं होती। नूर ने हैरत से कहा, अभी आज चाय पीने का दिल नहीं कर रहा, चाय के ख्याल से ही जी कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, आप ऐसा करें मुझे वाइट चावल ही दही के साथ दे दें, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। आबिश कहती हुई अपने पुराने कमरे में चली गई। वह समझ गया कि वो उसकी वजह से खाना भी नहीं खा रही है। फिर सारा दिन यूं ही गुजर गया। शाम की चाय पर भी वो नहीं आई। बाहर लॉन्च में सब घर वाले इस वक्त चाय पी रहे थे। ये इनके लॉन्च में बैठने का वक्त था। अब मेरी बहू कहाँ है, उसे भी बुलाओ चाय के लिए। शरियाल अंसारी ने आबिश को ना पाकर कहा। जमल उसे बुलाने चली गई। वहाज का दिल ना जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। वो उससे देखने के लिए बेचैन था, मगर वो थी कि कमरे में छुपी बैठी थी। मामू वो कह रही है उसका चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। जमल ने बताया। ऐसे कैसे हो सकता है कि आबिश का चाय पीने का दिल ना करे, जमीदा बेगम ने कहा। जमल तो तू मुझसे कमरे में चाय दे और शायद पी ले, वहाज ने कहा। वो समझ गया कि आप इसकी वजह से बाहर नहीं आ रही। जामिल चाय का कप आए ले आई। वहाज भाई कह रही है कि उसका चाय पीने का दिल नहीं कर रहा, उसने कहा है कि चाय का कप मेरे सामने से हटाओ। जमल ने कहा, ये सब वो मेरी वजह से कर रही है, आप खुद को अजियत देगी। वहाज सोच में पड़ गया। वो खाने की मेज़ पर भी नहीं आए। खाने में फिर वाइट चावल और दही खाने की फरमाइश की। लगता है मेरी बहना का दिमाग ख़राब हो गया है, रेयान ने बिरयानी के प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कहा। क्या पता उसकी तबीयत ख़राब हो, हमीदा ने कहा। मैं तो गई थी पूछने, मुझसे उसने बात ही नहीं की। मूडी है, मूड हो तो बात करती है, मूड नहीं हो तो लिफ्ट नहीं कराती। जमल ने कहा। वहाँ तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या, शरियाल अंसारी ने पूछा। नो डैड, ऐसी कोई बात नहीं, वहाज ने नजरें चुराई। रात सोने का वक्त हुआ तो वहाज अपने कमरे में चला गया। वो आबिश के मुतल्लिक सोचता रहा। सारा दिन उसने इस इंतज़ार में गुजार दिया कि आबिश खुद उसके पास आएगी और माजरत करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मायूस होकर वो सो गया। कई बार दिल से आवाज़ आई कि जाओ और उससे मना लो, मगर हर बार अना ने उसके पाँव चक्कर लिए। मोहब्बत और अना की जंग अभी तक जारी थी और अना मुसलसल जीत रही थी। अगली सुबह को चुपचाप ऑफिस चला आया, मगर उसका ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था। आबिश की बात उसके जहन में घूम रही थी। क्या मैंने वाकई ज्यादती कर दी उसके साथ? अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो? वहाँ सोच रहा था। सर आपकी तबीयत तो ठीक है, उसकी सेक्रेटरी निशा ने कहा। हाँ ठीक है, उसने बुझे हुए दिल से जवाब दिया। सर मुझे लग रहा है कि आप यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, निशा ने कहा। निशा एक अच्छी लड़की थी, इसीलिए वह आज ने उसे नौकरी पर रखा था। वो आम जॉब करने वाली लड़कियों की तरह नहीं थी जो अपने हुस्न के जलवे, अपनी अदाएं दिखाकर अपने बॉस को काबू करने की कोशिश करती थी। ऐसी लड़कियां वो आज वहाज को जहर लगती थी। वहाज जैसा हैंडसम बॉस होने के बावजूद उसने कभी भी उस तरह की कोई हरकत नहीं की जो वहाज को नागवार गुजरे। इसकी बात पर वहाज सोच में पड़ गया। पता नहीं क्यों आज उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी परेशानी निशा से शेयर करे। पता नहीं क्यों आज उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी परेशानी निशा से शेयर करे, हालांकि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मिसाइल दूसरों से बयान नहीं करता था। बैठे मिस निशा, वहाज ने कहा तो वो बैठ गई। मैंने कभी भी अपना कोई पर्सनल मैटर किसी से डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि आप एक लड़की हैं और शायद मुझे इस का बेहतर जवाब दे सकती हैं। वहाज ने कहा। जी सर आप बोले, मैं सुन रही हूँ, निशा ने कहा। एक बीवी की मजबूरी क्या होती है? वह मजबूर जो उसे शौहर के साथ रहने पर मजबूर करे और शौहर को ये खौफ ना हो कि बीवी उसे छोड़कर चली जाएगी। वहाज ने पूछा। मोहब्बत, निशा ने जवाब दिया। मोहब्बत, वहाज ने दोहराया। यस सर, मोहब्बत। शौहर की मोहब्बत ही है जो एक औरत को उसके साथ रहने पर मजबूर करती है। मोहब्बत मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद है। अगर बीच में मोहब्बत ना रहे तो फिर भी बीवी बहुत आसानी से छोड़कर जा सकती है। फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगी। और अगर मोहब्बत ना रहे तो बीवी के लिए शौहर की कोई अहमियत नहीं रहती। और अगर दोनों के माबीन मोहब्बत हो तो दुनिया की कोई ताकत दोनों को अलग नहीं कर सकती है। निशा ने कहा। अगर बीवी शौहर से मोहब्बत करती हो लेकिन उसके बाद भी छोड़कर जाने को तैयार हो तो फिर?
वहाज ने कहा, फिर इसका मतलब है कि शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता और वो मायूस होकर ऐसा कदम उठा सकती है। निशा ने कहा। वहाज सोच में पड़ गया। फिर उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और साहिल समुद्र पर आ गया। अपनी गाड़ी से टेक लगाकर वह समुद्र की लहरों को देखता जा रहा था और सोचता जा रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने अहमद को कॉल मिलाई। अहमद, आबी मुझसे नाराज़ हो गई है और मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है। वहाज ने बिना कुछ तहमीयत बांधे कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसा ज़रूर होगा अगर तुमने अपनी अना पर उड़े रहे तो। अहमद, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ मगर मैं उसका इजहार करूँगा तो वो मगरूर हो जाएगी। उसकी नज़र में मेरी हैसियत कम हो जाएगी। मोहब्बत के इजहार के बाद मैं इसकी नज़र में अपनी अहमियत को कम नहीं करना चाहता। वहाज ने कहा, तू मोहब्बत का इजहार ना करके अपनी अहमियत उसकी नज़रों में खो चुका है। तुमने मोहब्बत को खो दिया है वहाज, तुम्हें तुम्हारी अना मुबारक हो। अहमद ने कहा, नहीं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। कल सारा दिन बात नहीं हुई तब से मेरी हालत गैर हो गई है। वो मेरी वजह से खाना पीना भी तर्क कर चुकी है, कमरे से बाहर नहीं निकलती। ये बातें मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। मैं पहली बार ऐसी कैफियत से गुज़र रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी की इतनी फ़िक्र हो रही है। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। वहाज ने कहा, तो फिर जाओ और भाभी को एहसास दिलाओ कि तुझे उनसे कितनी मोहब्बत है। उससे पहले कि अहमद ने कहा, नहीं, मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जा रहा हूँ उसके पास। वहाज ने कहकर फ़ोन बंद किया और एकदम से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते में फूलों का बुके उसने ख़रीदा और वो रास्ते में था कि उसे नूर का मैसेज आया, घर आओ, तुम्हारे लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। नूर का पैगाम उसने पढ़ा तो वो कुछ हैरान हुआ और परेशान भी। पता नहीं ये कैसा सरप्राइज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आबी ने खुद को कुछ कर दिया है और नूर तंजिया कह रही है, या फिर वो घर छोड़कर चली गई है। वो आज को सो वसवसे आने लगे। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। परेशानी में वो घर पहुंचा। घर के तमाम अफराद लॉन्ज में मौजूद थे। उसने सवालिया नज़रों से सबको देखा। शरियाल अंसारी खड़े हुए और उसके करीब आए। शरियाल अंसारी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। मुबारक हो, मेरा बेटा बाप बनने वाला है और मैं दादा बनने वाला हूँ। शरियाल अंसारी ने उसके कान में सरगोशी की। वह आज तो जैसे खुशी से फूल उठा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उसने खुशी से कहा अभी के कमरे की जानिब भागा। आबी ढाल सी बेड पर लेटी हुई थी। आबी, आई लव यू, आबी, आई रियली लव यू। वहाज ने उसके माथे पर बूसा दिया। आबी ने मुंह फेर लिया। नाराज हो वहाज ने आबी से कहा। आबी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तुम्हारे लिए। उसने बुक उसकी जाने बढ़ाया। उसने एक नज़र फूलों को देखा और फिर से मुंह फेर लिया। आबी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज भी एहसास हुआ कि मोहब्बत का क्या जज्बा है। नाजिश से तो मैं सिर्फ इंस्पायर था, वो मेरी एस्पिरेशन थी, मोहब्बत नहीं। मेरी मोहब्बत तो तुम हो आबी। आइंदा मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना वरना मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। अब वहाज अंसारी आज से तुम्हारा गुलाम है। वहाज ने कहा तो आबी ने उसे हैरत से देखा। अब मुस्कुरा दो, वहाज ने कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। वहाज ने उसे अपने हारस में लिया। बहुत सालों की बातें खुशियों ने बहुत सालों के बाद खुशियों ने इस घर का रुख किया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डैड बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तुम भी नाराज़गी छोड़ो और खुश हो जाओ। हमारी खुशियाँ मुकम्मल कर दो अपनी मुस्कुराहट से। वहाज ने कहा तो उस बार भी उसके आबी के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आ गई। ये हुई ना बात, वहाज ने कहा।